अस्ति वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम् इयमत्र दुर्गा आदौ प्रमुखाः वार्ताः। News headlines brought to you by KMCT Group of Institutions. राजधान्यां बृहत्तम राजनैतिकपरिवर्तनं शरद पवार NDA सख्यं प्रति प्रधानमन्त्रिणा साकं मेलनं कृत्वा NDA सख्यस्य प्रमुखः तस्य आगमनं तु पुत्र्या सुप्रियाया साकम् आसीत्। समर आभासम् अनुवर्तनं कृत्वा पारितोषिकदलं दहल्यां सेनाविन्यासं शक्तं कृतम् अस्ति। 20 दल CRPF सैनिकान् अपि विन्यासं करिष्यति। आक्रमणं न अनुमीयते इति पूर्वसूचना। राहुलस्य शैली अपलम्बनीयम् इति BJP अवोचत्। भारते अराजकत्वं निर्मातुं कांग्रेस् दलस्य परिश्रमः। दहल्यां कलापपरिवर्तने केरले अपि प्रतिषेधम् अनुवर्तते। तिरुवनन्तपुरे KPCC कार्यालयं प्रति BJP दलस्य समरयात्रा सम्पन्नः। राजीव चन्द्रशेखर समरयात्रायाः उद्घाटनं कृतवान्। इरान् अमेरिका संघर्षस्य समाप्तिः नास्ति। 11 दिने अपि आक्रमणम् अनुवर्तते। होर्मुझ್ समुद्रे स्थानं सुरक्षितं करणीयम् एव लक्ष्यमिति US प्रकोपनम् अनुवर्तनं कृत्वा IRGC सेनाविभागः। वार्ताः विस्तरेण। इरान् देशेन सम्पुष्टीकृत युरेनियं स्थानानाम् उपरि विना विलम्बम् आक्रमणं भविष्यति इति डोनाल्ड ट्रम्प अवोचत्। 11 दिने अपि इरान् देशे अतिशक्तं सैनिकप्रक्रमं US देशेन कृतमस्ति। इरान् महानौका निस्थानकेषु कृत उपरोधम् अतिशक्तम् अनुवर्तते अमेरिकया। इरानेन 11 दिने अपि अतिशक्तमाक्रमणं कृत्वा अमेरिका सैनिकप्रक्रमस्य लक्ष्यं होर्मुझस्य संरक्षणमिति केन्द्र कमाण्ड् अवदत्। अद्यापि आक्रमणम् इरानस्य सैनिकसंविधानस्य उपरि केन्द्रीकृतमस्ति। इरानस्य नौपतनं विरुद्ध आक्रमणं शक्तीकरोति इति अमेरिकायाः केन्द्र कमाण्ड् 8 नावाः ह्यः पर्यन्तं प्रतिप्रेषितमस्ति। एका नावा यात्राम् अनुवर्तनं कर्तुम् अशक्तम् इति रीत्या सैनिकप्रक्रमः स्वीकृतमिति केन्द्र कमाण्ड् विशदीकरोत्। सम्पुष्टीकृत युरेनियं संरक्षित इरानस्य केन्द्रान् प्रति विलम्बेन आक्रमणं भविष्यति इति डोनाल्ड ट्रम्पः चेतावनीम् अदात्। You're talking about the centrifuges. Yeah, it doesn't mean anything unless they have the material. They don't have. We follow the material. That's where the action is, and we'll be hitting that area probably pretty soon. And there's not a thing they can do about it. Normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily. 50-400 किलोमीटर सम्पुष्टीकृत युरेनियम् इरानस्य पक्षे अस्ति इत्यस्ति प्रतिवेदनम्। अन्ताराष्ट्र अटोमिक् एनर्जी एजेन्सी द्वारा कृत परिशोधनाय नानुमीयते। शान्तिधारणायाः तिरस्करम् इत्यादिनयः इरानं विरुद्धं कर्कशप्रक्रमं प्रति गन्तुं प्रेरयति इत्यस्ति सूचना। खत्तर् इत्यादि राष्ट्राः पश्चिमेष्यायाः अन्यराष्ट्राणां विरुद्धं प्रवृत्त आक्रमणस्य उपरि तेषाम् अवमतं प्रकटितमासन्। अमेरिकया सह संघर्षस्य आरम्भात् एतत् प्रथमवारमस्ति इरान् एतादृश एकान्तता अनुभवति। वार्तादलं जनम्। इरानं विरुद्ध सैनिकप्रक्रमाय $37.5 बिलियन् निश्चितमस्ति। US प्रतिरोध कार्यदर्शी पीट् हेग्सेत् सेप्टेम्बर् 30 दिनाङ्कपर्यन्तम् अनुमिता मूल्यं भवति इति सः अवोचत्। अधिकमूल्यं न प्राप्यते तर्हि प्रतिरोधरङ्गे न्यूनमूल्येन कार्यकरणम् अनिवार्यं भवति इति कार्यदर्शी अवोचत्। इरानस्य युद्धव्यय सम्बन्ध प्रश्नोन्नयनं कृत कांग्रेस् अङ्गैः साकं संवादनसमये आसीत् प्रतिरोध सेक्रेटरी मूल्यं प्रकाशितः। केवलं युद्धस्य प्रथम 6 दिने $11.3 बिलियन् व्ययः रेखीकृतमस्ति। सेप्टेम्बर् मासस्य 30 दिनाङ्कपर्यन्तं युद्धव्ययाय $37.5 बिलियन् विनियोजितमिति पीट् हेग्सेत् अवदत्। Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion. And is the current activity, which we've been told about, the exchange of fire back and forth in Iran, an indication that that number is going to go up in the months ahead? Some of that number captures additional O&M, mill pay, and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well. So the new number you've given me is what? $37.5 billion. And that represents the cost of the war through what period of time?
through now for certain aspects of it, but also mill pay, O&M, other anticipated costs through September 30th, Senator. ഫെബ്രുവരി മാസस्य 28 दिनाङ्के आक्रमणस्य पुनरारम्भस्य पश्चात् कृत्यतया विवराणि न सूचितमिति केचन कांग्रेस् अङ्काः परिवेतन उन्नीतमस्ति। युद्धाय $90 बिलियन् अधिकव्ययम् अनुवदनीयमिति कांग्रेस् अङ्कान् प्रति ट्रम्पः पूर्वमुक्तमासीत्। अतिशीघ्रम् आयोजितधनं न लभते चेत् सैनिकप्रशिक्षणकार्यक्रमसहिताः कार्याणां स्थगनं भविष्यति इति रक्षासचिवः अवदत्। वार्तादलं जनम्। वक्फ विषये निर्णायक निरीक्षणं कृत्वा उच्चन्यायालयः द्वौ अमुस्लिम् अङ्गौ विभागात् समावेशये पर्याप्तम् इति उच्चन्यायालयः अवोचत्। समयेऽस्मिन् अमुस्लिम् अङ्गानां समावेशयित्वा विभागः पुनः सङ्घाटयितुं सिद्धः इति आवर्तनं कृत्वा सर्वकारस्य विस्तृतं सत्यवाङ्मूलं समर्पयितुं सावकाशं दत्तं। याचिका उच्चन्यायालयः पुनः परिगणयिष्यति। केरलस्य प्रमुखः तीर्थाटनकेन्द्रं भवति कोल्लं जनपदे विद्यमान कोदण्डराममन्दिरं। चडयमङ्गलं जटायुशिलायाः उपरि भवति मन्दिरमिदं। रामायणमासे अनेकाः भक्ताः स्थानेऽस्मिन् सन्दर्शनाय आगच्छन्ति। कोदण्डराममन्दिरम् अद्य लोकश्रद्धाम् आकर्षयति। केवलं गिरिशृङ्गेन नास्ति। जडायुपारा इति दैविकस्थानं निवसन् अत्यपूर्वस्थानेषु एकमस्ति। खगश्रेष्ठः जडायोः आत्मसमर्पणात् उद्धृतमस्ति एतत् पुण्यस्थानं। तस्योपरि उत्तरभारतवास्तुविद्याशैल्या निर्मितगर्भगृहम्। दशपाद उन्नत्य निर्मित श्रीरामदेवस्य पूर्णप्रतिष्ठा। एतदस्ति कृष्णग्रावमुपयुज्य उत्कीर्णम् एकगर्भगृहसहितं कोदण्डराममन्दिरम्। एकविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमे वर्षे आसीत् मन्दिरस्य पुनःप्रतिष्ठाकर्मं सम्पन्नः। उपदेवतास्थाने भगवतस्य अभिमुखे आञ्जनेयस्य प्रतिष्ठा अस्ति। मन्दिरस्य समीपे जटायोः मनोहरशिलाभञ्जी अपि अस्ति। अस्मिन् स्थानस्य महत्त्वम् अवगम्य स्वामी सत्यानन्दसरस्वत्याः प्रतिष्ठितमस्ति श्रीरामस्य पूर्णरूपप्रतिष्ठा। मन्दिरस्य समीपे कोक्करुणि इति जलाशयमस्ति। व्रणितजटायु स्वस्य चञ्चुना शिलद्वारं सुरङ्गं कृत्वा निर्मितजलाशयमित्यस्ति विश्वासः। श्रीरामस्य स्पर्शेन दिव्यतां प्राप्तस्थानमपि अत्र द्रष्टुं शक्यते। मन्दिरस्य प्रमुख अर्पणमस्ति वानरयूट्। प्रतिवर्षमत्र रामायणमासाचरणः तथा तीर्थाटनमपि प्रचलति। धीरजटायोः मोक्षसङ्केतं तथा लक्ष्मण आञ्जनेयसहित श्रीरामस्य च सान्निध्यं निवसन् एतत् अपूर्वस्थानं जनाय आत्मीय अन्तरीक्षं प्रदाति। प्रत्येकं भक्तमत्र पुनः आकर्षयति। वार्तादलं जनम्। शबरिगिरि तन्त्रिस्थानं प्रति कण्डररि राजीवरस्य पुत्रं ब्रह्मदत्तम् आगच्छेत्। देवस्वं बोर्ड विभागाय निर्णयं कर्तुं शक्यते इति उच्चन्यायालयः अवोचत्। स्पेशल कमिश्नर् द्वारा सूचितस्य पश्चात् भवति इदं निर्णयः। पश्चात् श्वः आयोजित देवस्वं बोर्ड मेलने अस्मिन् विषये निर्णयं स्वीकरिष्यति। अष्टाविंशतितम आगस्ट् मासात् जनरल फार्मर उत्पन्नानाम् अधिकनिकुतिं कर्तुं प्रक्रमं कृत्वा ट्रम्प प्रथमवर्षं 100%, द्वितीयवर्षं 200% च निकुतिं कर्तुम् एव प्रक्रमः। सः राज्यस्थ उत्पादनमेखलायाः शक्तं कर्तुम् एव अयं निर्णयः इति ट्रम्प अवोचत्। भारतस्थ औषधप्रश्नस्य अत्यधिकभागम् अपि अमेरिकां प्रति भवति। 25तमवर्षे $9.7 बिलियन् मूल्ययुक्त औषधं भारतेन प्रेषितम् अस्ति। जीर्णावस्थायां मन्दिरपरिसरं शुचीकरणं कृत्वा भक्तान् विरुध्य आरक्षकसमीक्षा परिदेवनं दत्त्वा देवस्वं विभागः एलूर् नारायणत्त मन्दिरपरिसरं शुचीकरणं कृतम् इति कारणेन भवति। तिरुविदांकूर् देवस्वं विभागः भक्तानाम् उपरि अभियोगस्य श्रमं करोति। देवस्वं विभागस्य भक्तजनविरुद्ध निर्णयात् प्रतिषेधं शक्तं वर्तते। मन्दिराणि मन्दिरपरिसराणि तेषाम् अनुबन्धभवनानां च संरक्षणं देवस्यस्य अनास्था स्वयं उपक्रमं कुर्वतां भक्तानां प्रतिकरणस्यापि नयं मन्दिरे प्रवृत्ता घटनाद्वारा व्यक्तमस्ति।
തൊഴുവാൻ വന്നവർ പാമ്പിനെ കണ്ടു എന്ന് പലരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് തിരക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നിറയെ കാടാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തൊഴുവാൻ വന്നവർ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ആ കാടൊക്കെ ഒന്ന് പറിച്ചു കളയാന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ കാടൊക്കെ ഒന്ന് പറിച്ചു കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ വന്നവർ കൂടി അവർ 10-20 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കാടൊക്കെ പറിച്ച് കളഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മുറ്റമൊക്കെ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും 11 മണിക്ക് നട അടയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ അകത്തുനിന്ന് പായസമൊക്കെ കൊണ്ടുത്തന്ന് ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. ദേവസ്വം ഓഫീസർ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടൊരു പരാതി കൊടുത്തേക്കാണ്. അതിക്രമിച്ച് അകത്ത് കയറി കാട് വെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോലീസുകാർ ചിരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അമ്പലമുറ്റത്ത് പുല്ല് പറിച്ചതിന് കേസുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ദേവസ്വം ഓഫീസർ. കണക്കിന് നാളെ നമ്മൾ തൊഴുവാൻ വരുമ്പോൾ തൊഴുവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേവസ്വം ഓഫീസറുടെ സാങ്ഷൻ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണോ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തൂലേ. വാർത്താ സംസ്കൃതം അത്ര സംബന്ധിതി അഗ്രിമ വാർത്താ സംസ്കൃതം ശ്വാസായം പാദോന പഞ്ചവാദിനി അധിക വാർത്താനാം ദൃശ്യാനാം കൃതേ JNTV.com സന്ദർശ്യതാം. ശുഭം ഭൂയാത്.